السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد اللطيف أكاديمي. دونك دائما في السلسلة اللي متعلقة بلي ماتيماتيك فينونسيير و بلي بريزيمون وصلنا لابارتي ديال لي زانتيغي كومبوزي. دونك لا فيديو اللي خدمنا قبل كنا درنا لا ديفينيسيون ديال لانتيغي كومبوزي و درنا لا ديمونستراسيون باش وصلنا لا فورمول. بون في هاد لابارتي دونك شنو عندنا في هاد لابارتي؟ Le temps de placement n'est pas un nombre entier de période. Ça veut dire n'est pas un nombre entier. Par exemple, un nombre entier de période, avec 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un nombre entier. Par contre, un nombre fractionnaire, ou un nombre fractionnaire, يعني كتلقى فيه مثلا exemple, تلقى فيه 3 ans et 4 mois. يعني 3,4 ans. هنا عندنا un nombre fractionnaire يعني ماشي un nombre اللي هو entier. وهنا كيكون عندنا دو سوليسيون في هذا الحال، كنخدموا بلا سوليسيون راسيونيل ولا سوليسيون كوميرسيال. نبداو بهذا ليكزامبل. دونك عندنا سوا une somme de 18700. Donc le capital عندنا 18700 dirhams est placé à intérêt composé au taux de 6%. Le taux de 6%, capitalisation annuelle. Quelle est la valeur acquise au bout de 4 ans et 5 mois? Donc, on a un nombre fractionnaire, 4,5 ans. Donc, باش نفهموا مزيان هاد l'exemple, tout d'abord, je vais tracer un axe. Donc, on a la période 0, 18700 dirhams. Donc, à 18700 dirhams, il y a C0. Donc, au bout de 4 ans et 5 mois, donc 4 ans et 7 mois, très bien, j'ai ça. Est-ce qu'on a dit la valeur qui c'est 4 plus 5 sur 12. C'est inconnu, mais on dit sur le taux d'intérêt. Bien sûr 6%. Donc on a deux solutions. Donc on a la solution l'une, on a une solution rationnelle. Solution rationnelle. Donc la solution rationnelle, le système des intérêts simples. Le système des intérêts composés. Composé. La différence entre les intérêts simples et les intérêts composés, les intérêts simples sont utilisés pour les placements à court terme, moins d'un an, 3 mois, 6 mois, 9 mois, moins d'un an. Par contre, le système des intérêts composés est utilisé dans les placements à long terme, c'est-à-dire plus d'un an, plus de 12 mois. Donc, on a la formule C4 plus 5 sur 12 égale C0 يعني la valeur acquise au bout de 4 ans. شحال يكون عندي هنا الا مشينا بلا لوجيك نحط لا فورمول هي C0 fois 1 plus I à la puissance 4. هذه la valeur acquise au bout de 4 ans plus غتبقى لي 5 mois. Donc 5 mois باش نخدم le système des intérêts simple. Donc C0 fois 1 plus I à la puissance 4 هذه كامله غادي نعتبرها capital C. Donc انا ندير لا plus. Donc هذه كامله نحطها هنا C0 fois 1 plus I à la puissance 4 fois I, le taux d'intérêt, fois 5 sur 12. هنا غادي نعوضو دابا. دونك C0 شنو عندنا هنا في C0؟ دونك C0 هي 18700 dirhams fois 1,06 à la puissance 4 plus عاوتاني نعوض هادشي كامل. Donc il y a 18700 fois 1,06 à la puissance 4 fois 0,06 fois 5 sur 12.
دونك الا رجعنا لهاد هاد لا كونتيتي اللي عندي هنا. دونك لا فالور هنا عندي 12700 فوا 1,06 à la puissance 4. هادي سي لا فالور acquise au bout de 4 ans. هادي سي لا valeur acquise au bout de 4 ans. Valeur acquise au bout de 4 ans. Par contre, regardez dans la suite, il y a intérêt simple des 3 derniers mots, c'est-à-dire intérêt, oh là, pardon, des 5 derniers mots. Parce qu'il y a 5 mots, on a le système des intérêts simples. Donc on a intérêt simple des 5 derniers mois. Des 5 derniers mois. Donc finalement, pour la formule, c'est 4 ans. On a le système des intérêts composés. Plus d'un an, il y a C0 fois 1 plus I à la puissance N. On a le système des intérêts simples. Les on a C fois T à la 100 fois M sur 12. عايز سنة M sur 12 هنا بقات لي لا دوغي هنا او موا. الا بقات لي بلو جور غنخدم هنا بلو جور هنا غندير جي sur 360. دونك على حسب لا سيتوياسيون سا ديبون. دونك نعوضو دابا اولا نحسبو ديريكتومون، ولكن قبل ما نحسبو ممكن نعمل بهاد 18700 فوا 1,06 على بويسونس 4. هي العامل المشترك اللي عندي هنا. هذه هي العامل المشترك اللي عندي هنا. يعني هنا ممكن نعمل. شنو غندير هنا؟ غادي نعمل. غناخذ هنا نكملو C4 بلس 5 sur 12. نعمل 18700 fois 1,06 à la puissance 4 fois وغندير هنا 1 plus 0,06 fois 5 sur 12. Donc finalement le résultat تعطينا هنا donc il y a C4 plus 5 sur 12 égale 24 198,53 dirhams. Il y a la valeur acquise au bout de 4 ans et 5 mois. C'est la solution rationnelle. Solution rationnelle. Deuxièmement, rendez-vous d'abord la solution commerciale. Deuxième solution, c'est la solution commerciale. Donc, solution commerciale. Donc, la solution commerciale, apparemment, qu'est-ce qu'on sert la solution rationnelle. Donc, solution rationnelle, qu'on dirait C4 plus 5 sur 12 égale كناخذ هنا C0 donc C0 اللي هي أو C0 fois 1 plus I à la puissance 4 fois 1 plus I à la puissance. Donc la durée اللي غتبقى ليا غادي نخدم لو سيستيم دي زانتيغ كومبوزي هنا في لا بويسونس غندير عاوتاني شحال 5 سور 12. ونقدر نكمل هنا غندير C0 fois 1 plus I. وهنا غادي نجمع هاد لي دو بويسونس.
عندي نفس الاساس هي غتولي عندي 4 بلس 5 sur 12. دونك فينالمون غتولي عندي هنا هي 18700 fois 1,06 à la puissance. دونك الا جمعت هاد لا بويسونس كامله غتعطيني 4 fois 12 48 plus 5 هي 53 sur 12. Donc finalement had C4 plus 5 sur 12 تعطينا 24188,51 dirhams. Donc هذه هي la solution commerciale. Donc كيف كتلاحظوا هنا هاد la solution commerciale ou les deux solutions, solution rationnelle ou solution commerciale sont très proches. Donc لقينا في الاولى في 24198.53 والثانيه لقينا فيها 24188. هذه سي لا سوليسيون كوميرسيال. دونك دون لا براتيك يعني شنو تيوقع عندنا في لو موند غيال. دونك هنا لا سوليسيون كوميرسيال هي اللي كيخدموا بها لي بونك ماشي لا سوليسيون راسيونيل. هذه دونك هذه سي لا سوليسيون كوميرسيال. نديرو ان اوتر اكزومبل. اكزومبل 2 عندنا exemple 2. Quelle est la valeur acquise au bout de 5 ans et 3 mois d'un capital de 12 000 dirhams? Donc, on a le nombre de périodes, un nombre fractionnaire. Le capital est 12 000 au lot 7,5%. Donc, on a 5 ans et 3 mois. Donc, je vais tracer un axe. Donc la période 0 عندنا C 0 اللي هي 12000 ومن بعد نضمنا لا فالور كيز au bout de 5 ans et 3 mois تقريبا هنا هي C 5 plus 3 sur 12. هذه عندي انكونو وبيان سور هنا لو طو 7,5%. غنبدا نعطي بلو دو سوليسيون. دونك سوليسيون راسيونيل. دونك هذه غادي نخدمها ديريكتومون مادام الا تخدموها ديريكتومون. دونك كندير هنا سي 5 بلس 3 sur 12 égale. Donc, on a C0. Donc, C0, il y a 12 000 fois 1,075 à la puissance 5 plus 12 000 fois 1,075 à la puissance 5 fois 0,075 fois 3 sur 12. Donc fois 3 sur 12. Donc هنا عاوتاني غنعمل ب 12000 فوا العامل المشترك عندي هو هذا هادشي كامل 12000 فوا 1,075 على بويسونس 5. دونك غنعمل هنا 12000 fois 1,075 à la puissance 5 fois 1 plus 0,075 fois 3 sur 12. يعني بالنسبه للطلبه في الامتحان ممكن يدير هذه ديريكتومون الثانيه يقدر ما يديرش يدير ممكن يدير الثانيه ديريكتومون حتى هي صحيحه غير من الاحسن حنا بالنسبه لهاد لي فيديو بور دي ريزون بيداغوجيك كنحاولوا نمشيو ايطاب ايطاب. دونك الا حسبنا هنا غادي نلقاو دونك سي 5 بلس 3 sur 12 valeur acquise au bout de 5 ans et 3 mois 17 550,51
56 dirhams. C'est la solution rationnelle. D'abord la solution commerciale. Donc, solution SR. Donc, solution commerciale. Donc, directement, donc C 5 plus 3 sur 12 égale, alors on a 12 000 fois 1,075 à la puissance 5 plus 3 sur 12. حنا كنا شرحنا قبل كيفاش درناها 5 plus 3 sur 12. Donc finalement le résultat غتكون عندنا 17 541,86 dirhams. Donc on a fait la solution commerciale كنخدم غير بلا فورمول ديال لي زانتيغي كومبوزي كنخدم غير بهاد سي ان كتساوي سي 0 فوا 1 بلس اي على بويسونس ان. كيف كتلاحظوا هنا ديما لا سوليسيون كوميرسيال كتكون صغر من لا سوليسيون راسيونيل. دونك نتمنى ان هذا الفيديو يعني الشرح يكون واضح. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي يعني في التعاليق وفيديو قادم ان شاء الله.